नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मसनूई ज़हानत के लिए कौमी पॉलिसी मदवीन करने और एक अलहदा वजारत के क़याम की तजवीज़। दिल्ली में जारी आलमी AI समिट से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद में AI वॉर रूम कायम करने की पेशकश। रियासत को मंशियात से पाक बनाना हुकूमत का बुनियादी मकसद। मंशियात नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। माशरे से लानत का खात्मा जरूरी। रियासती वजीर J. कृष्णा राव का खिताब। अमीरपेट मैत्रीवनम नीलगिरी ब्लॉक में लगी आग काबू में। चौथी मंजिल पर फंसे तुलबा को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। LB नगर की रेस्टोरेंट में इटली स्टीमर धमाके से फट पड़ा, 3 मुलाजमीन जख्मी। भूपालापल्ली की डिस्ट्रिक्ट अदालत के 3 मुलाजमीन 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मसनूई ज़हानत इंसानी तख्लीक़ात का तारीखी कारनामा है। मुल्क में इस सिलसिले में मौजूदात के लिए कौमी AI वॉर रूम और एक अलहदा वजारत की उन्होंने तजवीज़ पेश की। वज़ीर आला दिल्ली में जारी आलमी AI इम्पैक्ट समिट से खिताब कर रहे थे। रेवंत रेड्डी ने कहा, हिंदुस्तान ने सनती व मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में इनकलाब बर्पा किया है। AI के शोबे में भी मुल्क को एक इनकलाब लाने की ज़रूरत है। मुल्क को दूसरों की तख्लीक़ात का इस्तेमाल करने वाला नहीं, बल्कि अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए इस शोबे में न सिर्फ खुद मुक्तफ़ी होने बल्कि दूसरे मुल्कों को भी इन तख्लीक़ात से मुस्तफ़ीद करवाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हुकूमत हिंद को कई एक तजावीज़ पेश की। अपने कलीदी खिताब में वज़ीर आला ने AI वॉर रूम की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि हैदराबाद इस वॉर रूम को कायम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने कहा कि मसनूई ज़हानत के लिए सलाहियतों के साथ GPU चिप्स को हिंदुस्तान तैयार करे। ग्रीन एनर्जी व डाटा स्टोरेज, कलीदी AI लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म्स, AI से मरबूत खिदमात की उन्होंने सलाह दी। रेवंत रेड्डी ने मुल्क में आलमी मेयार की AI यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करने पर जोर दिया। मसनूई ज़हानत के शोबे में सरमायाकारी,
اس سے روزگار پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بھی انہوں نے زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جس طرح ملک میں جی ایس ٹی کونسل ہے اسی طرز پر اے آئی کونسل تشکیل دی جائے یا پھر نیتی آیوگ یا کسی اعلیٰ اتھارٹی اس کو تابع رکھا جائے۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت پر قومی پالیسی مدون کرنے کا مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس شعبے میں ہر 6 ماہ میں چوٹی کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کی۔ وزیر اعلیٰ کے خطاب اور ان کی پیش کردہ تجاویز کی اس چوٹی کانفرنس کے شرکاء نے انعماق کے ساتھ سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ نے حکومت تلنگانہ کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اس کانفرنس میں شرکت کر رہے دنیا بھر سے آئے ماہرین سے وزیر اعلیٰ نے ملاقات کی اور انہیں حیدرآباد آنے کی دعوت دی۔ Technology like electricity, aeroplane, vaccines and internet changed our lives. In the past, inventions added to human physical strength. After Industrial Revolution, our bodies never matched machines. We cannot fly like a plane, swim like a ship, or run at the speed of motorcycle or car. Today, we are witnessing the rise of our greatest invention, that is AI. Artificial intelligence has made a GPU chip more intelligent than humans. It can write poetry and reports, make films and presentations, and it knows almost everything. These days, people say on social media that humans are not the most intelligent anymore. ریاستی وزیر جوپلی کرشن راؤ نے کہا کہ ریاست کو منشیات سے پاک بنانا حکومت کا نشانہ ہے۔ انہوں نے رویندرا بھارتی میں پروہیبیشن اینڈ ایکسائز ایگزیکٹو آفیسر ایسوسی ایشن کی ڈائری اور کیلنڈر کی نقاب کشائی کے موقع پر خطاب کیا۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ منشیات نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں اور خاندانوں کو برباد کر رہے ہیں، اس لیے معاشرے سے اس لعنت کا خاتمہ ضروری ہے۔ جے کرشن راؤ نے ڈیوٹی کے دوران گانجا اسمگلرز کو روکنے کی کوشش میں جان گنوانے والے کانسٹیبل سومیا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کے خاندان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور 1 کروڑ روپے مالی امداد فراہم کی گئی۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ اسمگلرز کے خلاف کارروائی اور اہلکاروں کی خود حفاظت کے لیے ایکسائز محکمے کو ہتھیار فراہم کرنے اور خصوصی تربیت پر حکومت غور کر رہی ہے۔ تقریب میں ایڈیشنل کمشنر سید یاسین قریشی، ایکسائز اکیڈمی ڈائریکٹر سریش راتھور، جوائنٹ کمشنر جی انجن راؤ، ڈپٹی کمشنر جے ہری کشن، ایسوسی ایشن کے صدر سورا کرشنا، جنرل سیکرٹری چرنجیوی اور دوسرے افراد شریک تھے۔ حیدرآباد شہر کے NTR اسٹیڈیم میں منعقدہ ریتو بڑی ایگری شو 2026 پروگرام کا افتتاح کونسل کے صدر نشین جی سکھیندر ریڈی نے بطور مہمان خصوصی انجام دیا۔ تقریب میں تلنگانہ سیڈز کارپوریشن کے صدر نشین انویش ریڈی، تلنگانہ ڈیری ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین گپتا امیت ریڈی، مثالی کسان تملا یوگیندر، پاشم رام ریڈی، ریتو بڑی راجندر، سابق MLA اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جی سکھیندر ریڈی نے کہا، زراعت کے نام میں ہی سماج کی ترقی ہے۔ کسان اپنی اور دوسروں کی بقا کے جذبے سے کھیتی کرتے ہیں۔ درست طریقوں سے زراعت کی جائے تو نقصان نہیں بلکہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے میں اچھی مانگ موجود ہے اور نوجوانوں کو اس میدان میں دلچسپی دکھانی چاہیے۔ حکومت تلنگانہ کسانوں کی فلاح کے لیے متعدد فلاحی اسکیمیں نافذ کر رہی ہے۔ انہوں نے ریتو بڑی راجندر ریڈی کی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ YouTube کے ذریعے کسانوں کو جدید زرعی معلومات فراہم کر رہے ہیں اور وہ خود بھی ان کے زرعی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں نئے میئر کی حلف برداری تقریب منعقد ہوئی، جس میں میئر اما رانی نے عہدہ سنبھالا۔ تقریب میں PCC کے صدر مہیش کمار گوڑ، ریاستی وزیر پونم پربھاکر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ وزیر پونم پربھاکر نے میئر اما رانی اور ڈپٹی میئر سلما تحسین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی کابینہ جلد بلدیاتی اداروں میں روزگار اور ترقیاتی کاموں کو تیز کرے گی۔ انہوں نے مرکزی حکومت اور وزیر اعظم سے تلنگانہ کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے اور سونیا گاندھی کی قیادت میں ریاست کا قیام ممکن ہوا۔ تلنگانہ تحریک کے شہدا اور کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے
ان کے لیے دی گئی یقین دہانیوں کو پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا، کانگریس کو کامیابی دلانے پر نظام آباد کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور شہر کی ترقی کے لیے خصوصی فنڈز لانے کی کوشش کی جائے گی۔ نکاسی، آب، سی سڑکوں اور بنیادی سہولتوں کی بہتری پر زور دیا گیا۔ مقامی لیڈرز نے تمام پارٹیوں سے اپیل کی کہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر نظام آباد کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں۔ سابق وزیر اور بی آر ایس پارٹی کے لیڈر ہریش راؤ نے ریتو بندھو رقم کی اجرائی کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر بہانے بنانے کا الزام عائد کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا، 17 فروری کو انتخابی ضابطۂ اخلاق کے اختتام کے بعد رقم جاری کرنے کا تیقن دیا گیا تھا۔ آج 20 تاریخ ہو چکی ہے لیکن اب تک رقم جاری نہیں کی گئی۔ ہریش راؤ نے سوال کیا کہ آخر ریتو بندھو کی رقم کب جاری کی جائے گی؟ پچھلی 2 فصلوں کا بقایا بھی ادا نہیں کیا گیا۔ کمیشن کے لیے بڑے کانٹریکٹرز کے 20,000 کروڑ روپے کے بلز ادا کر دیے گئے لیکن ریتو بندھو کے لیے رقم جاری نہیں کی جا رہی ہے۔ ٹینک بنڈ پر آئی میکس کے سامنے واقع لیک ویو پارک مہاتما جیوتیراؤ پھولے کے مجسمے کی تنصیب کے کاموں کا تلنگانہ جاگرتی کے صدر کے کویتا نے معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا، BC ریزرویشن کے مسئلے پر آل پارٹی وفد کو دلی لے جایا جائے اور زیر التوا بلوں کی منظوری کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی سے دباؤ بڑھا جائے، جبکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اس معاملے میں سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ کویتا نے الزام لگایا کہ حکومت طلباء کے امتحانات کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل انتخابات کرا رہی ہے اور بلدیاتی انتخابات میں BC طبقے کو 42% تحفظات نہیں دیے گئے۔ کویتا نے مطالبہ کیا کہ بجٹ میں BC طبقے کے لیے سالانہ 20,000 کروڑ روپے مختص کی جائیں اور مکمل اسے خرچ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹینک بنڈ پر صرف پھولے کا نہیں بلکہ ساوتری بائی پھولے کا مجسمہ بھی نصب کیا جائے اور پروفیسر جے شنکر کے مجسمے کے لیے بھی جگہ فراہم کی جائے۔ اس کا خرچ تلنگانہ جاگرتی برداشت کرے گی۔ کویتا نے دعویٰ کیا کہ BC تحفظات کے لیے جاری جدوجہد کی وجہ سے حکومت کو قدم پیچھے ہٹانا پڑا اور اسمبلی میں پھولے کا مجسمہ نصب کرنا بھی ضروری ہے۔ کویتا نے کہا، ریاست میں اپوزیشن جماعتیں BJP اور BRS دونوں ناکام ہو چکی ہیں، اس لیے عوام نے مجبوری میں کانگریس کو ووٹ دیا۔ قرآن پاک کا نزول ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ خالق کائنات اس پاک صحیفے کے ذریعے مخلوق سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اس کے نزول کے سبب اس ماہ کا تقدس بلند ہو جاتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ماہ سیام کے پہلے جمعے میں مکہ مسجد میں منعقدہ جلسہ یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے اس کی فضیلت بیان کی۔ مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، کنٹرولر امتحانات جامعہ نظامیہ مولانا مفتی محمد انوار احمد قادری کے علاوہ رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے اپنے خطاب میں جلسہ یوم القرآن کی اہمیت، قرآنی تعلیمات و ماہ سیام کی برکتوں پر روشنی ڈالی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ، رکن کونسل مرزا احمد بیگ، سابق کارپوریٹر، مجلس کے قائدین اور مسلیان کی کثیر تعداد اس جلسے یوم القرآن میں شریک تھیں۔ قاری محمد اسماعیل کی قرأت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ شفیع قادری نے نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ اپوگڑا ڈویژن کے علاقے نرقی پھول باغ میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی نے شرکت کی۔ افطار پارٹی میں سابق رکن بلدیہ فہد بن عبداد کے علاوہ حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے کارپوریٹرز، شعبہ تنظیم کے انچارج سمد بن عبداد اور مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین اور کارکن موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے تاریخی مکہ مسجد میں روزداروں سے ملاقات کی اور ان میں افطاری تقسیم کی۔ میر ذوالفقار علی نے میڈیا کو بتایا کہ ریاستی حکومت کی طرف سے مکہ مسجد میں افطاری تقسیم کی جا رہی ہے، جس کا معائنہ کرنے کے لیے وہ مکہ مسجد آئے۔ انہوں نے افطاری کی تقسیم پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر DCP چار مینار زون کرن کھارے پربھاکر کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر ACP ٹریفک چار مینار سے ملاقات کرتے ہوئے ٹریفک مسائل کے بشمول دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے افطار کے وقت اور سحری کے وقت میں پولیس کی جانب سے کی جا رہی پیٹرولنگ کی موضوع پر بھی بات کی اور نرمی سے کام لینے کا مشورہ دیا۔
ट्रैफिक जैम के मसाइल खासतौर पर तालाब कट्टे से संतोष नगर जाने वाली सड़क पर पेश आ रही। इसके अलावा ट्रैफिक जैम के मसाइल शालीबंडा, फतेह दरवाज़ा, मदीना चौराहा, सिटी कॉलेज, चादरघाट और सैदाबाद के इलाक़ाजात का भी हवाला दिया गया। हैदराबाद के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने 26 फरवरी को होने वाले वॉक इन इंक्वायरीज के प्रोग्राम को मनसूख कर दिया है। पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से इस सिलसिले में एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि इंतजामी वजूहात की वजह से 26 फरवरी को होने वाला प्रोग्राम मनसूख किया गया है और उस दिन दरख्वास्त गुजारों को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने इस मनसूखी पर माजरत खाही की है। अंबरपेट में जामे मस्जिद के करीब शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान नारेबाजी और डीजे की बड़ी आवाज़ को लेकर एतराज़ किए जाने पर मुबैना शरपसंद नारे लगाए गए। जुलूस मस्जिद के सामने जिस वक्त गुजर रहा था, जामे मस्जिद में तरावी की नमाज हो रही थी। जुलूस के दौरान तेज़ मूसीकी और नारेबाजी पर दोनों ग्रुपों के दरमियान बहस व तकरार हुई। ताहम पुलिस की फौरी मदाखलत से सूरत हाल मामूल पर आ गई। DCP भी मुकाम वाक़या पहुँच गई और आसपास के पुलिस अहदेदारों को तलब कर लिया गया। कशीदगी को देखते हुए पुलिस को चौकस देखा गया। पुलिस ने अफवाहों से गुरेज करने और भाईचारा कायम रखने की अपील की, लेकिन ये बात पुलिस को भी गौर करना चाहिए कि जब मसाजिद में तरावी की नमाज हो रही थी, जुलूस को उस वक्त वहां से गुजरने की इजाज़त क्यों दी गई? नमाज के बाद जुलूस के अगर जाने की इजाज़त दी जाती तो इस तरह का वाक़या पेश नहीं आता। ఇది ఇప్పుడు ఈ అంబర్పేట్ జామా మస్జిద్ దగ్గర ఒక 1 అవర్ బ్యాక్ ఒకటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయింది. అది వల్ల కొంచెము ఇక్కడ గ్యాదరింగ్ చాలా ఎక్కువ అయింది. ఇమీడియట్లీ మన అంబర్పేట్ PS సిబ్బంది, ACP OU అండ్ అడిషనల్ DCP నర్సయ్య అండ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడి ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ మొత్తం క్లియర్ అయింది. దే ఆర్ అలెజింగ్ సమ్ ఇష్యూస్. Anyway, we'll take the petition and we'll do the enquiry and immediately ఎవరు నేరస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సిచ్యువేషన్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. వాళ్ళ మస్జిద్ కమిటీ మెంబర్స్ దగ్గర కూడా మాట్లాడాము. వాడికి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. ప్రస్తుతానికి అన్ని క్లియర్ అయింది. థ్యాంక్ యూ అండి. जामा मस्जिद अंबरपेट के सामने कुछ रैली फिरका पर परस्त लोग रैली लेके आए थे। थोड़ा साउंड वे लगा के नारे हुए दिए। उसके बाद में हमारे CI साहब और SI साहब उन लोगों को कंट्रोल करके भिजा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी आए थे, मस्जिद के लोग भी, मस्जिद में भी काफ़ी तादाद थी, 4 से 5 हज़ार आदमी थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ वो लोग पुलिस वाले एक्शन लेके, क्विक एक्शन लेके वो पूरा मन पीस कर दिए। नामपल्ली की अदालत में एक बार फिर बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही अदालत को खाली करा दिया गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया, लेकिन तलाशी के दौरान किसी भी तरह की कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। फीस रिइंबर्समेंट बकायात की अदायगी के मुतालबे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एहतजाज के दौरान हिमायतनगर वाई जंक्शन पर सड़क पर बैठकर धरना दिया गया। ABV कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत को इख्तियार में आए 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बकायात की अदायगी में लापरवाही बरती जा रही है। इन वर्कर्स ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन में रहते हुए इख्तियार में आने के बाद मुकम्मल बकायात अदा करने का वादा किया था, मगर उसे पूरा नहीं किया गया। कारकुनों ने खबरदार किया कि बकायात अदा नहीं किए गए तो वज़ीर आला की रिहाइशगाह का घेराव किया जाएगा। अमीरपेट मैत्रीवनम के पास वाक़े नीलगिरी ब्लॉक में आग लगने का वाक़या पेश आया। इमारत में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी मौजूद है। पता चला है कि 4थी मंजिल पर वाक़े इंस्टीट्यूट में आग लगी। इंस्टीट्यूट में मौजूद तलबा को सीढ़ियों की मदद से नीचे निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड के अमले को भी मुकाम वाक़े पर तलब किया गया था। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने भी मुतासरा इमारत का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि केबल शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाक़या पेश आया है। रंगनाथ का कहना था कि 2 फ्लोर पर तकरीबन 50 तलबा फंस गए थे। बालकोनी में कचरे का अनबार होने की वजह से बचाव और राहतकारी के कामों में कुछ मुश्किलात पेश आईं। ताहम उन्होंने कहा कि आग ज़्यादा नहीं फैली, अगर आग भड़कती तो गैर मामूली नुकसान हो सकता था। हाइड्रा कमिश्नर ने कहा कि आइंदा से फायर सेफ्टी कवायद पर सख्ती से अमल किया जाएगा। BRS के रुकन असेंबली व साबिक वजीर T श्रीनिवास यादव का कहना था कि हादसात की रोकथाम में हुकूमतें नाकाम हो रही हैं।
मैथीवनम के करीब नीलगिरी पार्क में शॉर्ट सर्किट के वाक़े के बाद वो मुकाम वाक़या पहुंचे और फायर व पुलिस हुकाम से तफसीलात हासिल की। मुकामी अफराद की बरवक्त मदद की वजह से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। श्रीनिवास यादव ने कहा, शहर में हादसा पेश आने के बाद ही हुकूमत हरकत में आती है, जबकि रोकथाम के लिए वाज़ेह हिकमत अमली बनानी चाहिए। इमारतों के मुंतज़मीन को भी हिफाजती इक़दामात के बारे में आगाही दी जानी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। दूसरी तरफ एलबी नगर में वाक़े चटनी रेस्टोरेंट में इडली स्टीमर के धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के साथ ही रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। घा खौफ के आलम में बाहर निकल आए। वाक़े में जख्मी हुए अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत की वजह से इडली का स्टीमर फट पड़ा था। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना के महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी ने भूपालपल्ली कोर्ट के मुलाजमीन को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक स्टीनोग्राफर साई चरण के अलावा पी रजिता और के सुनीता को तहवील में लिया गया। इन मुलाजमीन ने एक केस के सर्टिफिकेट की कॉपी देने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने अदालत पहुंचकर इन्हें गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मसनूई ज़हानत के लिए कौमी पॉलिसी मदवीन करने और एक अलहदा वजारत के क़याम की तजवीज़। दिल्ली में जारी आलमी AI समिट से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद में AI वॉर रूम कायम करने की पेशकश। रियासत को मंशियात से पाक बनाना हुकूमत का बुनियादी मकसद। मंशियात नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। माशरे से लानत का खात्मा जरूरी। रियासती वजीर जे कृष्ण राव का खिताब। अमीरपेट मैथीवनम नीलगिरी ब्लॉक में लगी आग काबू में। चौथी मंजिल पर फंसे तुलबा को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। एलबी नगर की रेस्टोरेंट में इडली स्टीमर धमाके से फट पड़ा, 3 मुलाजमीन जख्मी। भूपालपल्ली की डिस्ट्रिक्ट अदालत के 3 मुलाजमीन 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।